بك وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا واهمي وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الدعاء معثور كما خرجه أبو داود والنسائي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال يا معاذ والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبلغني عن أبي إمامك ما دنوت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم أنعسني وأجرني واجبرني واهدني لصالح أعمالي وأحلاك إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وهو أيضا عن الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة اللهم اجعل خير أموري آخره وخير عملي خواتمه واجعل خير أيامي يوم لقاك. وعن أبي بكرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وأحمد أن أمي سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إذا صلى الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وهو عن صحيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء فقلت يا رسول الله ما هذا الذي تقول؟ قال اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وأبو داود عن مسلم بن حارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت ليلتك كتب لك جواز منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إذا مت من يومك كتب لك جواز منها. Habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Kemarin masalah zikir-zikir setelah sholat, baik itu berupa zikiran dan juga ayat-ayat Al-Quran.
Setelah berzikir, sekarang adalah doa-doa setelah salat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minad du'a'il ma'thuri ma kharajahu Abu Dawud wan Nasa'i an Mu'adzin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adzu wallahi inni la uhibbuka. Dan di antara doa-doa yang ma'thur yang ada riwayatnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang Abu Daud dan Imam Nasa'i keluarkan, diambil daripada Mu'adz, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya Mu'adz bin Jabal. Dan Rasul mengatakan, ya Mu'adz, sungguh aku ini sangat mencintaimu. Sampai segini itu Mu'adz. Mu'adz itu adalah sahabat Rasul dari kaum Ansor. Jadi kalau dari orang-orang Mekah ke Madinah namanya Muhajirin. Datang hijrah ke Madinah disambut oleh kaum Ansor. Di antara 72 sahabat, mereka baiat masuk ke dalam agama Islam, termasuk Mu'adz bin Jabal. Ini orang gak sembarangan. Sampai Rasulullah mengatakan, aku cinta, sangat mencintaimu. Luar biasa begitu. Rasul yang ngomong. Kalau dikatakan aku sangat mencintaimu, berarti ini orang bukan orang sembarangan. Memang Mu'adz ini salah satu cendekiawan, pinter, zaki, cerdas orangnya. Orangnya cerdas, cendekiawan muslim. Dan dia di antara sahabat-sahabat Ansor yang pertama kali masuk Islam. Ahli fikih. Jadi sahabat yang memang yang maha mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ini masuk salah satu duta besar pertama kali orang yang dikirim sama Rasulullah. Dikirim kemana? Ke Yaman. Disuruh ngapain? Ngajar. Dikirim sama Rasulullah si siapa? Mu'adz bin dikirim ke Yaman, saking pinternya dikirim ke Yaman, bahkan Rasul jalan kaki itu nganterin. Mu'adz naik kendaraan, Rasul jalan kaki, saking pinternya, luas ilmunya. Dikirim ke Yaman buat buat ngajar sama jadi hakim. Bahkan waktu zaman Rasul belum ada ijtihad, semuanya tergantung Rasulullah. Semuanya apa-apa nanya sama Rasul, nggak ada ulama ijtihad. Namun Mu'adz ini boleh ijtihad. Begitu dikirim ke Yaman, kata Rasulullah, seandainya kata kamu tidak menemukan jawaban di dalam Al-Quran, di dalam hadis, apa yang akan kamu lakukan? Dijawab, aku berijtihad. Masya Allah, aku tuh. Padahal masih ada Rasulullah, dibuka ke pintu ijtihad buat Mu'adz bin Jabal. Memang orang yang sangat pinter. Makanya Rasul mengatakan, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, seandainya kata engkau meninggal dunia, siapa yang engkau jadikan khalifah pengganti engkau? Kata Umar bin Khattab, seandainya kata Mu'adz bin Jabal masih hidup, aku jadikan dia khalifah pengganti daripada aku. Karena beliau meninggal muda, 33 tahun. Umurnya muda, 33 tahun. Kenapa tuh? Kata Umar bin Khattab, seandainya kata Mu'adz bin Jabal masih hidup, masih apa? Nah, dia yang akan aku jadikan khalifah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwanya nanti pemukanya, pemimpinnya para ulama di hari kiamat adalah Mu'adz bin Jabal. Pemimpinnya para ulama. Makanya cerdas itu salah satu syarat tuh. Mau mondokin anak, lihat anak kita cerdas nggak? Gitu. Kalau emang bebel ya salah kita juga. Makannya apaan? Kalau dikasihnya yang haram-haram ya begitu jadinya. Makanya salah satu kita mau mondokin anak, lihat mesti cerdas. Baru yang lain-lainnya dari makanan halal haram yang dikasih. Itu penting. Soalnya kalau nggak cerdas susah ngajarin. Emang gampang. Anak kalau nggak cerdas makan susah, jejelinnya susah. Benar kata Habaib yang kemarin di sana.
harus cerdas. Kalau cerdas gampang. Rasul udah segini cintanya sama ulama, sama Mu'az bin Jabal. Mau diutus ke Yaman dianterin sama Rasulullah. Jadi apa kata Rasulullah? Ya Mu'az, wallahi, wahai Mu'az, demi Allah, inni sungguh la uhibbuka, aku sangat cinta padamu. Sebenarnya dibalas sama Mu'az, bi abi anta wa ummi ana uhibbuka. Demi ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah, aku juga sangat mencintai engkau, kata Mu'az. Terus Rasul berwasiat, faqala, Rasul mengatakan, usika ya Mu'az, aku wasiat untukmu wahai Mu'az, la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan, fi duburi kulli salatin, setelah setiap kali salat, antakula, untuk engkau berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa boleh setelah dizikiran, boleh dibuat doa juga boleh. Setiap salat Mu'az diajarin sama Rasulullah baca Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrik, untuk mengingat engkau, berzikir kepada engkau, wa syukrik, dan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah kau beri, wa husni ibadatik, dan untuk melaksanakan ibadah kepadamu sebaik-baiknya. Jadi 3 permohonan tuh yang Allah ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Semuanya permohonan ini minta tolong. 3 permohonan ini minta, ya Allah bantulah aku. 3 pertolongan, minta tolong termasuk ibadah. Bantulah aku itu minta pertolong. Minta tolong itu termasuk ibadah. Pertama apa? Untuk berzikir. Zikir ngapain sih? Zikir itu menggerakkan kedua bibir sambil mengatakan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti alhamdulillah, subhanallah, itu sama zikir, ingat Allah. Itu adalah hal yang sangat mudah dan sangat sulit. Hal yang sangat mudah dan sangat sulit. Mudah, tidak membebankan anggota tubuh yang lain, enggak, cuman bibir. Cuma bibir, menggerakkan bibir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi sulit bagi kita untuk istiqomah. Coba subhanallah, amalin pagi-pagi 100 susah. Tapi ngobrol beberapa kalimat kuat. Jadi zikir itu sangat mudah buat dilaksanakan, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Makanya minta tolong sekelas Mu'az, sekelas ulama, pemimpin ulama di yaumil kiamah, tetap Nabi ajarin. Suruh minta tolong biar bisa mengingat Allah. Kedua, minta tolong biar bisa bersyukur kepada Allah. Syukur ngapain syukur? Syukur itu ngenalin, ngakuin. Apa yang diakuin? Perbuatan baik. Jadi kita nih ngakuin. Pertama, ngakuin bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Kedua, baru kita membicarakan. Maksudnya bicarakan apa? Ucapin seraya memuji Allah, zat yang telah memberi nikmat. Ngakuin, ucapin, manfaatin. Manfaatin itu rizki atau karunia nikmat yang dikasih sama kita untuk taat kepada Allah. Itu namanya syukur. Minta tolong tuh, enggak gampang. Lupa orang dapat duit, jangan kata 10 juta, 100.000 aja, padahal itu untuk mencukupi kebutuhan kita yang sulit, tapi kita gak jarang ngucapin alhamdulillah. Kecuali yang gede kita ucapin alhamdulillah. Iya gak ya? Kalau kelihatan 20 juta, alhamdulillah. 50.000 sehari bisa beli beras, kagak kita ucapin. Iya gak? Iya Bang Amin? Amin. Terus ketiga, minta tolong apa? Minta tolong biar kita bisa ibadah kepada Allah dengan baik. Syaratnya ikhlas. Kalau mau ibadah dengan baik, ikhlas. Kedua, ittiba.
ngikutin sunnah ikhlasnya ada, wah rajin, tapi nggak ngikutin sunnah Nabi, tetap aja ditolak. Ngikutin sunnah Nabi tapi nggak ikhlas, tetap aja ditolak. Makanya penting benar. Saking sayangnya sama Mu'az, yang kemarin diceramah sama Habib tuh. Mu'az ini suatu saat hari Jumat, sholat Jumat nggak ada. Rasul nyariin, mana Mu'az ini? Kagak sembahyang Jumat. Kagak sembahyang. Nah, begitu kelar dicari Rasulullah ke rumahnya, ada di rumahnya. Ada di rumahnya. Kenapa nggak sembahyang Jumat? Di luar ada yang mau nagih utang. Datangnya nggak setengah 12 yang nagih utang. Zaman Rasulullah tuh habis sembahyang subuh sampai surup, selesai sembahyang duha, balik. Terbalik lagi jam 6 jam 7 balik lagi ke masjid. Dari pagi ditungguin menagih utang. Makanya Mu'az nggak keluar, ada yang nagih utang. Rasul marah? Enggak. Karena manusia itu utang kan hal yang wajib dibayar. Hal yang wajib dibayar. Tapi Islam nggak ngelarang orang untuk berhutang. Tapi manusia itu kalau bisa hindari, nggak ada yang pengen punya utang. Manusia nggak ada yang pengen punya utang. Namun karena kebutuhan hidup sehingga menyebabkan kita harus berhutang. Boleh, agama nggak larang, yang penting sesuai dengan perjanjian. Jangan sampai mundur dari perjanjian. Boleh ngutang. Makanya Mu'az selain dia udah ikhtiar, tetap kita ikhtiar karena bayar utang itu hukumnya wajib. Ikhtiar, selain ikhtiar juga amalin apa yang Rasul ajarin. Mu'az diajarin sama Rasulullah tuh. Baca itu ya, kemarin kita baca surat Al-Imran 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Bukan. Iya betul. Wa tanzi'ul 26 kan itu kan? Wa tanzi'ul man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in tulijul laila fil wa tulijun nahara fil wa tukhrijul hayya minal wa tukhrijul mayyita minal wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Itu dua ayat tuh, 26 27. Makanya dimasukin zikiran subuh sama maghrib. Kata Rasulullah, seandainya kata utangmu emas segunung, Allah Ta'ala bayar. Seandainya kata utangmu emas nah itu mah dikit Mu'az utangnya. Utangnya cuma berapa gram, 2 gram berapa, kecil dikit. Segunung kata Rasulullah, kalau kau punya utang emas segunung, Allah lunasin. Makanya diamalin terus tuh sama Mu'az. Rasul yang ngajarin bebas dari hutang. Karena yakin. Kalau kita yakinnya kurang. Udah ikhtiar. Nah, buat apa selain ikhtiar? Amalin apa yang Rasul ajarkan. Jadi udah Al-Imran 262 dari Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman, dari situ. 18-19 yang tentang utang ini 2627. 18-nya baca tetap buat wiridan. Sahidallah annahu la ilaha, baca itu. Wa Ibnu Sinni an Abi Umamah, dan dari Ibnu Sinni dan Abi Umamah, ma danautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin wala tatawu'in illa sami'tuhu yaqulu Allahumma ighfirli dunubi wa khataayaya kullaha Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaqi innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Dan dari Ibnu Sinni dan Abi Umamah mengatakan, aku tidak pernah mendekat kepada Rasulullah, tidaklah aku mendekat kepada Rasulullah setiap selesai sholat wajib dan setiap selesai sholat sunnah, kecuali aku mendengar Rasulullah SAW berdoa. Jadi Abi Umamah itu selalu mendekat. Ketika sholat wajib, sholat sunnah dideketin Rasulullah. Rasul pasti
Dia dengar lagi berdoa mengatakan Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Rasul. Masih minta ampun daripada segala dosa. Padahal nggak ngajarin siapa-siapa nih. Nggak ngajarin siapa? Yang dengar siapa? Abi Umar. Dia yang ngedekat. Dengar Rasulullah berdoa Allahumma ghfirli dzunubi wa khotoya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku yang besar. Wa khotoya, dan dosa-dosa kecil. Kullaha, semuanya. Padahal Rasul jaminannya kalau kita jaminan surga uncang-uncang kaki ya. Bor-bor kita doa. Kagak dijamin apa-apa aja enggak doa. Allahumma na'ishni, ya Allah angkatlah derajatku. Wajburni, dan cukupkanlah kehidupanku. Wahdini, dan bimbinglah aku lisalihil a'mal, untuk melakukan amal-amal yang baik, wal akhlak, dan untuk melakukan akhlak yang baik. Innahu, sesungguhnya la yahdi lisalihha, tidak ada yang bisa membimbing untuk melakukan memperbaiki amal. Wala yasrifu sayyaha, dan tidak ada yang bisa membimbing untuk memalingkan daripada segala keburukan. Illa anta, kecuali dari engkau. Wa huwa aidan, dan Abu Umamah juga an Anas, dari Anas, Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik murid daripada siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan sharafa minas shalah, apabila telah selesai daripada salat, berdoa Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah penghujung umurku itu baik. Sebaik-baik umurku akhirnya, penghujungnya, mudah-mudahan khairul umur khawatimuha, sebaik-baik umur tuh penghabisannya. Su'ul khatimah apa husnul khatimah. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik perbuatanku penghabisannya. Waj'al khaira ayyami, dan jadikanlah hari-hariku yang paling baik, yauma alqaka, hari di mana aku berjumpa kepadamu ya Allah. Itu doanya Rasulullah tuh. Wa an Abi Bakrata, dan daripada Abi Bakrah, qala, Abi Bakrah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda atau mengatakan fi duburi sholati, setelah selesai salat, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, lindungilah aku berlindung kepadamu daripada kekufuran, dan aku berlindung kepadamu daripada kefakiran, dan aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur. Wa Ahmadu, dan daripada Ahmad an Ummi Salmata, dan Ummi Salmah qalat, Ummi Salmah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, Rasul kalau dia salat subuh, qala, Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Baca nih setiap pagi. Wa huwa, dan dia siapa nih huwa nih? An Suhaibin, daripada Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ahmad ya, daripada Suhaib bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, beliau yuharriku syafataihi, menggerakkan dua bibirnya, ba'da salatil fajri, setelah salat fajar, bisyai'in, dengan ucapan
Fakultu, lalu aku bertanya, kata Suhaib, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul, apa yang kau katakan ini? Qala, Rasul berkata, Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Ini doa apa nih? Hah? Doa apa engkau? Hah? Dah kagak ada yang sholat duha berarti. Nah ini doa sholat duha. Allahumma innad duha aduha'u wa baha abaha, terus wa jamala jama wa quwwat quwwatu wa qudrata qudratu wa ismata ismatu. Terus Allahumma in kana rizki fis sama fa'an zilhu wa in kana fil ard fa akhrij wa in kana mu'siran fa yasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarrib bijahi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qadratika atini ma ataita ibadakas salihin usawilu wa bika uhawilu wa bika uqa. Ini kan doa duha. Bacalah doanya dari Nabi tuh. Nabi aja baca tiap pagi habis subuh. Nanti umatnya kagak baca. Resok banget ya. Nabi tuh, ya Allah, denganmu uhawilu, aku bergerak, aku berusaha. Dengan karuniamu aku berusaha. Wabika usawilu, dan denganmu aku bergerak. Kita mau usaha, mau kerja. Wabika uqatilu, dan denganmu aku berjuang. Kerja, mau nyari nafkah, baca doa ini duha. Usawilu bergerak. Uhawilu berupaya, la haula wala quwwata. Uhawilu berupaya, maksudnya berusaha. Ini mau jalan, kita mau jalan kerja, habis sembahyang 6:30 duha, ini doanya. Ini doa apa? Duha. Wa Abu Dawud an ibnil Muslimi ibnil Muslim al-Harsil Tamimi an ibnil Muslim ibnil Harsil Tamimi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Abu Dawud daripada Muslim bin Haris at-Tamimi, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasul asara ilaihi, membisikkan kepadanya, kepada Muslim bin Haris at-Tamimi. Faqala, Rasul membisikkan dia, faqala, dan Rasul mengatakan, idzan sarafta min salatil maghribi, jika engkau selesai dari salat maghrib, faqul, maka ucapkanlah, berdoalah, Allahumma ajirni minan nar. Yang kemarin kita bahas zikir tuh. Sab'a marrat, berapa kali? 7 kali. Fa innaka, kata Rasulullah, maka sesungguhnya engkau, idza qulta, apabila engkau berdoa, zalik, yang demikian itu, summa mutta, maghrib baca itu, kemudian engkau mati malamnya. Summa mutta min lailatika, engkau mati di malam harimu, kutiba laka, akan dicatat bagimu jiwarun minha, perlindungan daripada neraka. Habis maghrib baca itu, malam mati, catat udah bakal dilindungi dari api neraka. Wa idza shallaita subha, dan jika engkau salat subuh, faqul kadzalik, ucapkan juga seperti itu. Fa innaka, maka sungguhnya engkau in mutta, jika mati di pagi hari, kutiba laka jiwarun min yaumika minha, dicatat juga untukmu perlindungan daripada harimu pada hari itu, hari paginya itu, dari api neraka. Jadi bacanya apa? Subuh sama maghrib. Baca ada tu amalin. Wallahu subhanahu wa ta'ala
a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Ya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni wa tub. Rabbi isturni wajburni wa'fu anni. Rabbi isturni wajburni wa'fu. Rabbi isturni wajburni wa'fu anni. Rabbi wajburni wa'fu anni. Rabbi isturni wajburni wa'fu anni. Rabbi wajburni wa'fu anni. Rabbi isturni 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 wajburni wa'fu anni. Rabbi isturni
واجبرني واعف عني رب استرني 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 واجبرني واعف أفضل ما قلته أنا نبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه يا أرحم الراحمين يا ربنا اعترف بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوة وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحب والمسلمين آمين ربي فضلا وجودا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نعضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس الصحب والحمد لله في البدء والنهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا لا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع
معلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم عليه.